Now I'll be unboxing of Cephal seat. I'm the NavyRider. I'm the NavyRider. I'm the NavyRider. Hello friends. Now I'll be doing the Cephal seal test. घर से निकाल के लेके जाते हैं. अभी कैमरा चेक कर लेते हैं और अभी धीरे धीरे गाड़ी को निकालेंगे. मैं ऐसे करके पीछे करके आई एम टेकिंग द बाइक आउट. लेट्स गो आउट. मेरे साथ मेरा टीम, मेरा एक्चुअली को ब्रदर का लड़का. अरे चलते हैं, चलो ऐसे ही चलते हैं. मेरा घर संखीवांगा लेन में है और हम निकल पड़े संखीवांगा लेन के बाहर. अभी हम अन्नपूर्णा सरणी की तरफ जा रहे हैं. बारिश तो अच्छा खासा हुआ है, देखो. बारिश हुआ जबरदस्त. और देखते हैं सेफल सील का क्या परफॉर्मेंस रहता है. কিসের প্রবলেম হচ্ছে সেটা দেখতে হবে. Now 80, 90. It's almost 90, 80 speed. Nothing happening except my camera. So this camera, it's little বৃষ্টির ফোঁটা দেখা যাচ্ছে. কি যা, সেই জন্য তো দাঁড় করালাম ওখানে. দাঁড়াও, এখানে ভিতরে রাখো. ইনস্টাতে ভালো এসেছে, এটাতে কেমন এসেছে দেখি. কোথায় রে? কফি খাবি? পয়সা নিয়ে আসেনি. Please subscribe my channel. Don't forget to share and comments are always welcome. Thank you for watching.